अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके ईमान लाने पर कुरैशियों ने उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया, और आब ज़मज़म के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इरशाद फरमाया। वीडियो को देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। आइए वाक़ये को जानते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी जमाना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स जाहिर हुआ है, उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनांचे अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, जरूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनांचे मैंने अपने मौजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय ज़मज़म के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, मेरे पास सिवाय ज़मज़म के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। ज़मज़म के बारे में हदीस में आता है, अगर तुम आब ज़मज़म को इस नियत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें उसके जरिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, और अगर इस नियत से पिया जाए कि इसके जरिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शिकमसर हो जाता है, और अगर इस नियत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास खत्म हो जाती है। उसके जरिए अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है।
اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابوذر غفاری کی۔ کہا جاتا ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب حضرت ابوذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابوذر اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنے قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے پانچواں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بد دین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ وہ ان پر جھک گئے اور قریشی ان سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑوایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولیں، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनांचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कबीला गफ्फार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यसर के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला उन लोगों को फायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम भी उसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफ्फार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफ्फार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह ताला सलामत रखे। ये हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त इन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो, तुम में से कोई सफर में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफर का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।